वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मीरपुर खास से। मीरपुर खास 2013 में NTS पास असातिज़ा ने प्रेस क्लब के सामने ऑफर लेटर ना मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत मुसलसल हमारे हक सल्ब कर रही है और 10 साल गुजर जाने के बावजूद NTS पास असातिज़ा को लेटर जारी नहीं कर रही। हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं कि सिंध हुकूमत हमें ऑफर लेटर जारी करे। बसूरत दिगर जल्द कराची में भी एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। पतों की जमीन का तनाजा 3 जाने निकल गया। भोनकी मोटरवे के करीब थाना सदर की हदूद में 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। भोनकी के रिहायशी अफराद का जमीनी पानी लगाने की वजह से साबिक झगड़ा हुआ, जबकि साबिक झगड़ा चला आ रहा था जिसका केस पतों की कचहरी में चल रहा था। दोनों पार्टियों का आज पतों की कचहरी में पेशी पर आते वक्त रास्ते में आमना सामना हो गया। देखते ही दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे दोनों पार्टियों का एक एक फर्द कत्ल हो गया और 4 शदीद जख्मी हो गए। कत्ल होने वाले अफराद की शनाख्त मुनीर और अहमद के नाम से हुई। इसे इतला मिलते ही थाना सदर पुलिस के SHO मलिक तारिक भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और तफ्तीश का आगाज कर दिया। मंजानाबाद के मोहल्ला गुलशन हबीब में 3 साला बच्ची के कत्ल को 1 माह गुजर गया। ना तो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और ना ही पुलिस मुलजमान को पकड़ सकी है। मंजानाबाद के मोहल्ला गुलशन हबीब की 3 साला बेटी को कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी गई थी। 1 माह गुजर जाने के बावजूद ना तो मेरी मेहरुन्नसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और ना ही पुलिस कातिलों का सुराग लगा सकी है। वालिद अरसलान शफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए तैनात होने वाले DPO बहावलनगर फौरी तौर पर मेरी 3 साला मासूम बेटी के कातिलों को गिरफ्तार करवा कर उनको इबरतनाक सजा दें। खानेवाल महकमा पुलिस के ज़ेर एहतमाम पुलिस लाइन में रिटायर्ड होने वाले DSP हेडक्वार्टर गुलाम मुर्तज़ा भट्टी के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें DPO राना उमर फारूक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। DPO राना उमर फारूक ने अपने खिताब में DSP हेडक्वार्टर के दौरे तैनाती के दौरान फ़राइज़ मनसबी को ईमानदारी से निभाने और शहरियों की मौसर तरीके से दाद रजी पर ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है कि उसने हमें लोगों की खिदमत के लिए चुना। मुझे अपनी टीम पर फ़ख्र है जो जराइम पेश अनासिर की रोकथाम और लोगों की दाद रसी के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। जबकि रिटायर्ड होने वाले गुलाम मुर्तज़ा भट्टी ने बतौर DSP हेडक्वार्टर और DSP सदर सर्कल शहरियों की दाद रसी और जराइम की ये वक्त के लिए खिदमत काबिल तहसीन है। तहसील सरवर शहीद से सरकारी आटे की गैर कानूनी तौर पर दूसरे शहरों में स्मगलिंग शहरियों ने नाकाम बना दी है। तहसील चौक सरवर शहीद में शहरी आटे की खरीदारी के लिए ख्वार होने लगे। सुबह से लगी लंबी लंबी लाइनों में चंद लोगों के अलावा बाकी घरों को खाली हाथ लौटने लगे, जबकि दूसरी जानिब चौक सरवर शहीद का सरकारी आटा धड़ल्ले से दूसरे शहरों में फरोख्त होने लगा। आज एक रिक्शा जिस पर सरकारी आटे के 80 थैले थे जब शहर से गुजरने लगा तो शहरियों ने उसको रोक लिया। पुलिस थाना सरवर शहीद को इतला दी गई। पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर तहकीक भी शुरू कर दी है। हारूनाबाद के इलाके थाना फकीरवाली के हुदूद में औबाश ने 9 साला बच्ची से बदफेली की है। बच्ची के शोर मचाने पर मुलजिम मौके से फरार हो गया। थाना फकीरवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चंद घंटों में ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से DSP हारूनाबाद का कहना है कि मुतासरा बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रहीम यार खान में शहरियों ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी है। मुख्तार आराई के घर में डकैती करके भागने वाले सरफराज और सरी नामी डाकू को असलहा समेत पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। एक और शहरी के घर से असलहे के जोर पर खातून से तलाई जेवरात और नकदी छीन कर भागने लगे तो शहरियों ने सरफराज और सरी नामी डाकू को पकड़ लिया। पकड़े गए डाकू को 15 पर कॉल करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। ASI नवीद ने डाकू को सरफराज सरी की निशानदही पर गंदम की फसल से छीना गया माल, जेवरात और नकदी बरामद कर ली है। FIR दर्ज करके साथ ही मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई। पकड़े जाने वाले डाकू सरफराज सरी पर थाना तरंदा में पहले भी चोरी और डकैती की 2 दर्जन से जायद FIR दर्ज हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में तेजी से इजाफा जारी, जबकि दुकानदार भी मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। घी, चावल, दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है झंग से इमरान अंसारी। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम और डीजल
کے اثرات اور اس کے ساتھ ساتھ منی بجٹ کے اثرات شہریوں پر کو متاثر کرنے لگے ہیں۔ آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بھی حصول مشکل کر دیا ہے۔ شہری خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ہر روز گزرتے دن کے ساتھ پیٹرولیم اور ڈیزل کی مصنوعات میں اضافے کے ساتھ ہی گھریلو اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی ہیں۔ اس بات کر لیا گھی کی، چاول کی، دالوں کی، سبزیوں کی، تو ہر چیز آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے شہری خاصے پریشان ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے کہ مہنگائی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ کام شہری ہوں، مزدور طبقہ ہے، کھانے والے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو روزانہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، دال ہے، چینی ہے، آٹا ہے، گھی ہے، پیٹرولیم ہے، کوئی ایک چیز سستی نہیں ہے، ساری چیزوں میں روزانہ اضافہ۔ پہلے مہینے 2-3 بعد ریٹ بدلتے تھے، اب یہ روٹین بن گیا، 15 دن میں سے گزرتے ہیں، 10 دن بھی نہیں گزرتے، ہر دوسرے تیسرے دن ریٹ بڑھا ہوا ہے، جو چیز لینے جاؤ ریٹ بڑھا ہوا ہے۔ کم از کم کنٹرول تو ہو چیزوں کا۔ جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اس حوالے سے آئے روز بڑھتی ہوئی قیمتوں سے وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ بات کر لی جائے ضلعی انتظامیہ کے حوالے سے تو ضلعی انتظامیہ بھی اس حوالے سے کوئی مؤثر اقدامات کرتے دکھائی نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے شہری خاصے پریشان ہیں۔ انہوں نے کمشنر فیصل آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا روز بروز بڑھتی ہوئی منمانی قیمتوں کا نوٹس لیا جائے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آ سکے۔ جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی روزمرہ میں استعمال ہونے والی اشیاء کے ساتھ ساتھ ٹیلرنگ مٹیریل کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، جس سے ٹیلرز حضرات کے کاروبار بھی متاثر ہونے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حسنین خاندرن سے۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ٹیلر حضرات کی تو ان کے کاروبار جو ہے وہ بھی متاثر ہونے لگے ہیں۔ ٹیلر حضرات جو ہے وہ پریشان ہیں۔ میں اس وقت ایک ٹیلر شاپ پر موجود ہوں، میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے ٹیلر ماسٹر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا، پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو کیا پریشانی ہوتی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بالکل، پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے ہماری بکرم وغیرہ، یہ وہ نلکی وغیرہ سب میں ڈبل ریٹ ہو گئے ہیں۔ ہماری حکومت سے اپیل کی جاتی ہے کہ ان پہ ذرا غور کی جائے، کیونکہ بکرم جب بھی لینے جاتے تو 100-200 ریٹ بڑے ہوتے ہیں، لہذا کہ ہماری جو بٹن وغیرہ ان چیزوں پہ عمل کیا جائے، ان کے ریٹوں پہ کنٹرول کیا جائے نا۔ یہ ہمارے کسٹمر بھی پریشان ہوتے ہیں، سلائی کی وجہ سے بھی پریشان ہوتا ہے، مجبوراً ہمیں کوئی سلائی بھی بڑھانی پڑتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم سلائی بڑھائیں، جو ہے وہ ہے، لیکن حکومت سے اپیل ہے کہ جو بکرم وغیرہ، نلکی وغیرہ، بٹن وغیرہ ان کے ریٹوں پہ کنٹرول کیا جائے۔ جب بھی جاتے ہیں 100-200 پر میٹر پہ بڑا ہوتا ہے ریٹ، تو اس کی مہنگائی کی وجہ سے سب پریشان ہیں۔ جی جیسے کہ آپ نے ٹیلر ماسٹر کی بات سنی، پریشان ہیں، ان کے کاروبار جو ہے کافی متاثر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے حکومت وقت کے ایوانوں سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارا ہمارے حال پر رحم کیا جائے اور جو کپڑے کا میٹیریل ہے اس کی قیمتوں میں بھی جو ہے کمی لائی جائے۔ جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی اس کا اثر ہر چیز کی قیمتوں پر آ گیا ہے۔ LPG گیس کی قیمت بھی بڑھا کر 320 روپے فی کلو کر دی گئی ہے، جس سے گیس پر چلنے والے رکشے اور گھریلو صارفین بے حد پریشان ہو گئے ہیں۔ حیدرآباد کے شہری گیس کی قیمتوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، بتا رہے ہیں حیدرآباد سے ارشد انصاری۔ طرح حیدرآباد میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ حیدرآباد میں LPG گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے کے بعد فی کلو گیس 320 روپے کر دی گئی ہے۔ بیچارے رکشے والے سواری ان کو پیسے پورے نہیں دے پاتی ہے، اب وہ 2-3 چکر لگاتے ہیں تو بولتے ہیں یار گیس پھر ختم ہو جاتا ہے ہمارا تو گیس اتنا مطلب سے زیادہ مہنگا کر دیا ہے کہ ان کو سواری بھی پیسے نہیں دے سکتی ہے۔ گھریلو استعمال کے اندر بھی اگر کوئی لے کے جاتا ہے بیچارہ تو وہ کیا پکائے گا، کیا کھائے گا؟ وہ کب تک کریں گے؟ ہم کب تک برداشت کریں گے مہنگائی؟ حکومت سے میری التجا ہے کہ گیس کے اوپر تھوڑی سی کمی پیشی کی جائے۔ رکشہ ڈرائیور ہوں یا گھریلو صارفین، سبھی گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے بے حد پریشان ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سوئی گیس کمپنی نے شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی ہوئی ہے۔ LPG گیس پر گزارا ہوتا تھا، مگر اب اس کی قیمت میں بھی ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گیس جو ہے بہت مہنگا ہوا ہے سر، ہمارا گزارا نہیں ہو رہا گیس پہ۔ ہم رکشہ چلاتے ہیں، رکشہ کرائے کا، مکان کرائے کا ہے، اور گیس دن پر دن مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو ہماری کمائی ہوتی ہے اس کا تقریباً 75% ہم گیس کی مد میں دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری گاڑی کی مینٹیننس ہے، آئل ہے اور دیگر اخراجات ہیں، بچوں کی فیسیں ہیں، گیس کا بل ہے، بجلی کا بل ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے گاڑیاں چلانے والے افراد بھی تشویش میں مبتلا ہیں۔ سواری کرایہ بڑھا کر نہیں دے پاتی اور ان کا گیس کا ہی خرچہ پورا نہیں ہو پاتا۔ کیمرہ مین ناظر صدیقی کے ساتھ ارشد انصاری، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔ ہوشربا مہنگائی، پیٹرول، گیس اور بجلی میں اضافے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے احتجاج کیا اور دھرنا بھی دیا۔ حکومت مخالف شدید نعرے بازی کی گئی۔
शहबाज शरीफ का पुतला भी नजर आतिश किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस रजा अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीरपुर खास की जानिब से मुल्क में होशरबा महंगाई समेत बिजली गैस पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पोस्ट ऑफिस चौक से मार्केट चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जबकि मार्केट चौक पर एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया गया। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के जिले रहनुमाओं समेत दीगर ने कहा कि मौजूदा PDM की हुकूमत ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है। आज अवाम 2 वक्त की नहीं सिर्फ 1 वक्त की रोटी के लिए दरबदर फिर रहे हैं। साजिश के जरिए एक रजीम चेंज की गई, एक बाकायदा एक प्लान बनाकर कुछ लोगों को शामिल करके, जिसमें हमारे हैंडलर जिसको हम कहते हैं, उन्होंने एक तब्दीली लेकर आए और वो तब्दीली लाने के बाद आज 11 महीने हो गए, देख रहे हैं कि मुल्क किस तरीके से तबाही की तरफ जा रहा है, किस तरीके से जो है बर्बादी की तरफ जा रहा है। वो ये कहते हैं कि 3.5 साल में हुआ है सारी चीजें। अरे कमबख्त हो तुम, 70 साल से इस पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हो। खत्म होगा कि जब तक ये PDM का खात्मा नहीं हो जाता और इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता, क्योंकि सबको पता है कि अब अगर इलेक्शन हुए, खान साहब जो है ना फुल मेजॉरिटी के साथ, 2/3 के साथ भी नहीं, जिस तरह वो लोगों के दिलों में बस रहे हैं और जिस तरह लोग अब इस PDM से जो है खाइफ हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि आज ही इलेक्शन हो और हम इलेक्शन के जरिए खान साहब को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाए, तभी हम जो है इस महंगाई पे कंट्रोल पा सकते हैं। वरना जो इनकी हरकतें हैं और जो इस मुल्क के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, तो हमें तो ये खौफ आता है कहीं इस मुल्क को ये बेच ना दें। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि इन 13 जमातों के मिक्सचर को लाने वाले सोच लें, अगर अब भी अवाम को इंतखाबात के जरिए अपने नुमाइंदे लाने में देर करेंगे तो फिर कोई सानिया ना हो जाए। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुतला भी नजर आतिश किया गया। अवैस रजा मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। पाकिस्तान भर में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुल्तान में भी ताजी बिरादरी सरापा एहतजाज हो गए। अंजुमन ताजरान मासूम शाह रूट ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद जानते मुल्तान से मलिक बिलाल की इस रिपोर्ट में। सदर अंजुमन ताजरान मफहूम शाह रोड, मलिक अकरम भाऊ, जनरल फैक्ट्री, राणा खुरम शहबाद और मलिक अतीक कुरैम व दीगर की क़यादत में महंगाई और इजाफी टैक्सों के खिलाफ जान मोहम्मद चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन का कहना था कि महंगाई की वजह से इनकी जिंदगी अजरन हो चुकी है, कारोबार तबाह हो गए हैं, मुल्क मुआशियत पर काबू पाने के दावों का पोल खोल दिया है। महंगाई की वजह से इनके कारोबार भी मुतासर हुए हैं। मुल्क में इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है। बढ़ते हुए महंगाई और मुआशी बदहाली की वजह से सफेद पोश तबका पिस कर रह गया है। लाखों छोटे ताजरों के कारोबार तबाह व बर्बाद होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से इनके लिए घरेलू और कारोबारी अखराजात पूरे करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। पेट्रोल, बिजली, गैस और एशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से आम गरीब शहरी की कुव्वत खरीदो खत्म होकर रह गई है। IMF के मुतालबे पर 170 रुपए के नए टैक्स लगाने से महंगाई का मजीद तूफान आएगा। मजीद कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे, वरना 22 करोड़ आवाम सड़कों पर आ जाएगी। महंगाई खत्म करो वरना घर जाओ। जल्द महंगाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। मलिक बिलाल, मेट्रो 1 न्यूज़, मुल्तान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।